अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। बिस्पर-1 रबीउल अव्वल का 5 मिनट का मदरसा इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसके बारे में मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में। 6ठी सदी में दुनिया की मजहबी हालत। 6ठी सदी में मजहबी एतबार से पूरी दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। जाहिलत आम थी, दीन के सही मफ़हूम से अलग नावाकिफ़ थे। हर तरह शिरक और बुत परस्ती फैली हुई थी। अरब के हर घर में अलग अलग बुत रखे हुए थे जिसकी पूजा की जाती थी। काबा जैसी मुक़द्दस जगह में 360 बुत रखे हुए थे। उनके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर सूरज, चाँद, सितारे और आग की पूजा की जाती थी। और जो लोग अपने आप को आसमानी मज़हब वाले समझते थे उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। अल्लाह की किताबों के अहकाम और क़वानीन को बदल डाला था। उसकी असली शक्ल व सूरत बाकी नहीं रही थी। बल्कि अगर ये मुमकिन होता कि मज़हब के असल बनी अम्बिया किराम दोबारा वापस आकर उनकी हालत देखते तो वो उनको पहचान भी नहीं सकते थे। उन मजहबी के मानने वाले धीरे धीरे अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से हट चुके थे, हत्ता कि पूरी तरह अक़ीदा-ए तौहीद पर भी क़ायम नहीं थी। और उनकी बहुत सारी आदतें और रस्में मुशरिकाना और जाहिली रिवायत के मुताबिक थी। इन सारी चीज़ों की इस्लाह और सही रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। सूरज की तूफ़ानी लहरें। अल्लाह ताला ने सूरज को एक ज़बरदस्त आग का गोला बनाया है जो रोशनी के साथ हमें गर्मी भी पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी सूरज के अंदर ख़तरनाक किस्म की लहरें भी होती हैं, हत्ता कि तूफ़ान आता है। अगर वो लहरें ज़मीन पर बसने वाले जानदारों पर पड़ जाए तो सबको हलाक कर डालें। मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उन शौओं और लहरों को ज़मीन के ऐसे इलाके की तरफ मोड़ देता है जहाँ पर आबादी नहीं होती। इन हलाक करने वाली सुहाओं और गैर आबाद इलाक़ों की तरफ मुंतकिल करना अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। रुकू सजदा अच्छी तरह अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज सही नहीं जिसमें आदमी रुकू सजदा ठीक से नहीं करता। तिरमिज़ी 265 अबू मसूद अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। मुसाफ़ा से पहले सलाम करना। हज़रत जुंदुब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत शरीफ़ा थी कि जब भी आप अपने असहाब से मिलते तो सलाम किए बग़ैर मुसाफ़ा ना फरमाते। तबरानी कबीर 171 के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। सखावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त है। बस जो शख्स सखी होगा वो उसकी एक टहनी पकड़ लेगा जिसके ज़रिए से वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और कंजूसी जहन्नम का एक दरख्त है। जो शख्स बख़ील होगा
وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ شعب الایمان 10877 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گنہے کے بارے میں۔ دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی قرآن اور سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ابو داؤد 3664 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ ترمذی 2478 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ دوزخیوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جہنم ایک گھاٹ کی جگہ ہے جو سرکشوں کو ٹھکانہ ہے، جس میں وہ بے انتہا زمانوں تک پڑے رہیں گے اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا سوائے گرم پانی اور پیپ کے، اور ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ سورہ نبا میں 21 سے 25 آیت تک ہے دوزخی کی حالت۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ چھوٹ چھاٹ کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسے بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹ چھاٹ، فال، الو کی آواز اور سفر کے مہینے کی نحوست کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5757 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو لگانے کا عقیدہ رکھنے کو چھوٹ چھاٹ کہتے ہیں، جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ امانت میں خیانت مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، اور تم تو اس کے نقصان کو جانتے ہو۔ سورہ انفال 27 آیت میں ہے امانت میں کمی کرنا نہیں کر قبول کو۔ الحمدللہ 21 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ 22 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔